किसी ने पूछा तक नहीं, सब ने आंखें फेरी। इस फील्ड से तो कोई गिला ही नहीं करना चाहिए। स्टेज क्वीन के नाम से पहचानी जाने वाली आबेदा बेग, जिनके नाम का कभी टिकट बिकता था लेकिन अब जवाल के बाद बीमारी के हाथों मजबूर आकर भीख मांगने पर मजबूर हुई। कौन सी बीमारी लाहिक है और किस सानेहे ने इस हाल में पहुंचाया? नसीम विक्की समेत कौन से फनकार हैं जिन्होंने बेवफाई की और किस तरह की? लेकिन कैसे एक शख्स इस दौरान मसीहा बनकर सामने आया और आजकल किस हाल में है, जानिए इसी वीडियो में। और ना हो मने असली नस्ल दिया ते बुले शाह जे पीर नचा। पाकिस्तान स्टेज इंडस्ट्री में आबेदा बेग का नाम किसी तारुफ और तारीफ का मोहताज नहीं, क्योंकि आपको ऐसे किरदार अदा करने की वजह से शोहरत हासिल थी जिनमें डांसर और रक्स के अलावा कॉमेडी भी हुआ करती थी, और आपकी कॉमेडी से लोग बेसाख्ता कहकहे लगाकर मुस्कुरा उठते और हंस पड़ते। लेकिन व्यूअर को मैं बताता चलूं, इससे पहले का वो मंजर जब नसीम विक्की, इफ्तिखार ठाकुर, ताहिर अंजम समेत मुतअद्दिद फनकार जो लाहौर स्टेज पर नए आए थे और अभी उनको इस तरीके से काम नहीं मिल रहा था, लेकिन आबेदा बेग उस दौर की टॉप डांसर और पाकिस्तान स्टेज की बेमिसाल कॉमेडियन थी, तो आपके पास काम भी होता था, आपके शोहर भी अच्छे खाते पीते घराने से थे, तो ये तमाम स्टेज फनकार ताहिर अंजुम, नसीम विक्की और दूसरे लोग आपके घर आते, खाना खाते। आपने हालिया इंटरव्यू में रोते हुए बताया है कि मैंने अपने पेट में बच्चा होने के बावजूद भी इन फनकारों की खिदमत में दिन रात एक किए रखा। रात गए जब ये आते तो मैं खाना बनाती, रोटियां पकाती, लेकिन इनको मायूस ना होने देती, क्योंकि इनके पास तो इतने पैसे होते नहीं थे कि ये किसी अच्छे होटल में जाकर ठहरें या खाना खाएं, तो इसीलिए वो उसके घर आ जाते थे। लेकिन फिर हालात ने पलटा खाया। ये तमाम लोग लाहौर, मुल्तान से होते हुए पंजाब और पाकिस्तान के कामयाब स्टेज अदाकार बने और टेलीविज़न व टीवी पर आकर अपनी पहचान बनाई। लेकिन आबेदा बेग जो स्टेज तक ही महदूद रहीं, उनको आपने यकसर से भुला दिया। लेकिन आपने भी इसकी परवाह ना की और तारिक टेडी समेत मुख्तलिफ फनकारों के साथ लाहौर स्टेज पर मुख्तलिफ ड्रामे करती हुई अपने आप को मुतारिफ और मुतहर्रिक किया रखा। लेकिन नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं, आपकी ज़िंदगी में पहला सदमा और हादसा 2008 में आया, जब आपके खामंद आपको छोड़कर चले गए और इस जहाने ख़राब से अलविदा कह गए। तो आपके लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था, जिसकी पादाश में आप थोड़े अरसे के लिए डिप्रेशन गई, लेकिन फिर पेट के हाथों मजबूर आकर दोबारा से कॉमेडी करती हुई लोगों को हंसाती हुई नजर आई, क्योंकि आपके चेहरे पर तो मुस्कुराहट ही सजती थी। लेकिन मैं व्यूअर आपको बताता चलूं, आपकी एक बेटी थी, बेटा आपको अल्लाह ने नहीं दिया था, तो आपकी बेटी ही आपका असासा और सरमाया थी और उस पर ही आपने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट कर दी थी। लेकिन फिर खुदा का करना ऐसा भी हुआ कि आपकी जवान बेटी को दिल का दौरा पड़ा, भी अपनी बूढ़ी वालदा को छोड़कर इस दुनिया से चली गईं और अल्लाह के सपुर्द हो गईं। तो इस हादसे ने तो आपको अंदर से तोड़ कर रख दिया। बेटा अल्लाह ने आपको दिया नहीं था, बेटी अल्लाह ने आपसे ले ली। पेट के हाथों मजबूर आकर बुढ़ापे में भी वो स्टेज पर काम करती नजर आई, लेकिन उसको वैसा चांस नहीं मिला जो उसको जवानी में मिला करता था। लेकिन नाजरीन व सामीईन, इसके बावजूद भी वो अपने हालात से समझौता करती हुई मैदान में मौजूद होती थी। लेकिन फिर उसके बाद आपको मुख्तलिफ बीमारियां, जिनमें हेपेटाइटिस, टाइफाइड, शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह शामिल हैं, वो बैक वक्त लाहिक हो गईं। आपको उन बीमारियों से अंदर से चाटना शुरू किया और इतना चाटा कि आपके अंदर का वजूद ही ख़त्म हो गया, तो आपको काम करना भी मुमकिन ना रहा। अब तो वो दौड़ने के बजाय, स्टेज पर काम करने के बजाय चहलकदमी भी नहीं कर सकती, एक कच्चे घर में रहती हैं। लेकिन जब पिछले दिनों उनका एक इंटरव्यू आया तो उन्होंने भीख मांग
کرتے ہوئے ہاتھ جوڑتے ہوئے حکومت پاکستان سے اپیل کی کہ گورنمنٹ پاکستان، میں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ اسٹیج انڈسٹری کو دیا ہے، اب میں اور کام نہیں کر سکتی، لیکن اگر میں کام نہیں کرتی میرے گھر کا چولہا نہیں جلتا۔ تو انہوں نے اسٹیج فنکاروں پر نسیم وکی کا انہوں نے نام لیا کہ نسیم وکی میرے ہاتھوں سے ہوتا ہوا اسٹیج انڈسٹری اور پھر ٹی وی اور بڑی اسکرین تک گیا، لیکن آج وہ میری خبر ہی نہیں لیتا۔ طاہر انجم پر تو انہوں نے خوب طنز کرتے ہوئے کہا کہ طاہر انجم میرے ہاتھوں سے آیا، میں نے اسے پروموٹ کیا، اپنے ساتھ کام پر لے جاتی تھیں، پیسے بھی دیتی تھیں، لیکن جب اب میں نے اسے کال کی کہ میں مشکل میں ہوں، میری مدد کی جائے، تو طاہر انجم نے نہ صرف کال اٹھائی بلکہ انہوں نے میرا نمبر بھی بلاک لسٹ میں ڈال دیا کہ کہیں یہ پھر سے کال نہ کر دیں۔ ناظرین و سامعین، ستم ظرفی تو دیکھیے کہ وہ اسٹیج رائٹر، پروڈیوسر جو آپ کے نام کی وجہ سے کبھی ٹکٹ بیچتے تھے، آپ کا نام لینا اور سننا گوارا نہیں کر رہے۔ یہ کمال یا بدنامی فقط آپ کی نہیں، یہ تو زوال کی وجہ ہے، کیونکہ عروج میں ایک مسئلہ ہوتا ہے، یہ زوال میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لیکن ناظرین و سامعین، عابدہ بیگ کی خدمت کرنا گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے، لیکن ایک شخص سہیل احمد عزیزی، میں سہیل احمد عزیزی کی عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ سہیل احمد عزیزی نے ہمیشہ ہی جب بھی کسی فنکار پر مشکل وقت آیا، چاہے وہ امان اللہ خان ہو، طارق ٹیڈی ہو یا پھر عابدہ بیگ ہو، وہ ہمیشہ حاضر رہے اور گورنمنٹ آف پاکستان سے ان کے لیے تعاون بھی کرواتے رہے۔ تو وہی عابدہ بیگ کے لیے مسیحا ثابت ہوئے اور عابدہ بیگ ان کا شکریہ ادا کرتی رہیں، لیکن رو رو کر ہاتھ جوڑتی ہوئی اپیل کرتی رہیں کہ میرے سے اب ناکام ہوتا ہے، اگر کام نہیں کرتی فاقوں کی نوبت آتی ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ ہی بتائیں، کیا ایک بڑی فنکارہ جنہوں نے اپنا سب کچھ اسٹیج کو سونپ دیا ہو، ان کے ساتھ ایسا سلوک بنتا ہے کہ وہ در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے، یا ان کو اس کام کے بدلے میں عزت روٹی میسر آئے، بھلے ہی وہ پیسوں کے بغیر ہو؟ کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور پلیز ویڈیو کو لائک بھی کریں۔